is often considered complicated, overly symbolic, or even irrelevant. In fact, that is precisely where its power lies. Pretty speak when ordinary language is no longer enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fitria from the English Education Study Program STKIP Taman Siswa Bima. On this occasion, I will present my paper entitled The Importance of Poetry in Literature, or in Indonesian, pentingnya puisi dalam sastra, which I wrote to fulfill the final exam assignment from my lecturer, Sil Solihin M. Hum. I chose this topic for a reason. In academia, poetry is often considered difficult, abstract, even confusing. Many students read poetry only to fulfill assignment, not to understand its meaning. In fact, poetry is one of the most honest, oldest, and most human form of literature. Through this presentation, I would like to invite us all to view poetry not as a complex text, but as means of expression, social reflection, and cultural history that is very important in the development of literature. To understand the importance of poetry, we must start with the most basic question. What is poetry? Etymologically, the word poetry comes from the Greek word poesis, which means to build, shape, or create. This shows that poetry is not only a result but also a creative process. In literary studies, poetry is defined as a literary work whose language is bound by elements such as irama, rima, matra, serta susunan bait dan lirik. Namun, definisi ini saja belum cukup. Puisi berbeda dari prosa karena setiap kata dalam puisi dipilih dengan kesadaran yang penuh. Tidak ada kata yang kebetulan dan tidak ada kalimat yang sekedar pengisi. Puisi menggunakan bahasa yang padat, imajinatif, simbolik, dan penuh makna implisit. Dalam puisi, satu kata bisa memuat banyak hal. Yang pertama, emosi, pengalaman, ingatan, dan bahkan kritik sosial. Selain struktur fisik, puisi juga meliputi struktur batin yang meliputi tema, perasaan, nada, dan amanat. Inilah yang membuat puisi tidak bisa dibaca secara terburu-buru, tetapi menuntut pembacanya untuk berhenti, berpikir, dan merasakannya. One of the main functions of poetry is as a medium of expression. Humans have very complex feelings such as love, loss, anger, anxiety, and hope. Not all of these feelings can be expressed directly through everyday language. It often feels limited and rigid. This is where poetry plays an important role. Poetry allows way to convey the deepest feelings without having to explain them explicitly. Misalnya rasa duka. Rasa duka tidak selalu ditulis dengan kalimat "saya sedih", tetapi dapat dihadirkan melalui metafora seperti hujan, senja, suasana sunyi. Dengan cara ini, puisi memberikan ruang bagi emosi yang tidak selalu rapi atau logis, tetapi sangat manusiawi. Oleh karena itu, puisi kerap menjadi tempat pelarian batin, baik bagi penulis, menumpahkan perasaannya maupun pembaca yang menemukan cermin dari pengalaman emosional mereka sendiri. Dari situ lahir kata-kata baru, makna baru, bahkan cara berpikir yang lebih reflektif dan kritis. Dalam pembelajaran bahasa, puisi membantu pembaca memperkaya kosakata, memahami makna konotatif, dan melatih kepekaan terhadap nuansa bahasa. Bagi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, puisi menjadi sangat penting karena melatih kemampuan interpretasi, meningkatkan sensitivitas linguistik, serta memperdalam pemahaman terhadap budaya dan cara berpikir penutur bahasa target. In addition to being a means of expression, poetry plays a real role in language development.
The language of pretty is never static. It continues to evolve through the play of addition, the use of figures of speech, symbol, and sentence structure that often divide from the norm. Pretty does not always come across as gentle and soothing language. In many periods of history, pretty has actually been sharp and bold as a tool for social criticism. Unlike speech or opinion pieces, which tend to be directly and forthright, criticism in pretty is conveyed symbolically and not vulgarly. Penyair memanfaatkan metafora, imaji, dan bahasa kias untuk mengungkapkan ketidakadilan, penindasan, kemiskinan, serta kegelisahan sosial yang dialami masyarakat. Cara penyampaian ini membuat kritik dalam puisi terasa lebih dalam karena bekerja pada ranah emosi dan kesadaran pembaca. Bukan sekedar logika, puisi tidak mempengaruhi tetapi mengajak pembaca merasakan dan merenungi. Karena itulah puisi sering menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki ruang untuk berbicara secara terbuka. In literary histories, pretty is the main foundation that preceded the development of prose and drama. Long before written literature become widely known, pretty existed through oral tradition such as folk tales, mantras, and songs that were passed down from generation to generation. Dari sinilah puisi berperan sebagai cikal bakal narasi, pembentukan ritme bahasa, serta sumber inspirasi bagi gaya penulisan sastra modern. Banyak teknik yang kini digunakan dalam prosa dan drama seperti simbolisme, irama kalimat, dan kekuatan citraan. Berakar dari tradisi puitis, selain sebagai bentuk estetika bahasa, puisi juga berfungsi sebagai dokumen budaya dan sejarah yang merekam kondisi sosial suatu zaman, nilai-nilai yang dianut masyarakat, serta perubahan peradaban manusia dari masa ke masa. Sebagai kesimpulan, dapat ditegaskan bahwa puisi bukan sekedar karya estetis atau hiburan sastra. Puisi juga merupakan media ekspresi manusia yang merekam pengalaman batin, alat mengembangkan bahasa yang memperkaya makna dan cara berpikir, sarana kritik sosial yang menyuarakan kegelisahan zaman, fondasi bagi perkembangan berbagai genre sastra, serta menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan lintas generasi. Melalui puisi, manusia belajar memahami dirinya sendiri, membaca dinamika masyarakat, dan menangkap ruh zamannya. Oleh karena itu, puisi layak ditempatkan secara lebih serius dan strategis dalam kajian sastra maupun pendidikan. Bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai elemen inti dalam pembentukan kepekaan intelektual dan kulturalnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.